Hello kids! Today we are going to learn a new chapter. It's about procedure text, recipe, and manual. Have you ever heard of that? Okay, this is for 9th grade students. Let's start. Okay, so what we're going to learn this time? This time we're going to learn the purpose of procedure text, the structure, the language features, and how to find information in the procedure text. Okay, let's start from the first one. So what is procedure text? Yeah, actually it's a text that shows a process of doing or making something. Jadi memperlihatkan kita sebuah proses bagaimana caranya melakukan atau menggunakan atau membuat sesuatu. So the purpose of the procedure text is to tell how to do or make something in a series of steps. Jadi memberitahu seseorang atau menginformasikan seseorang bagaimana caranya untuk membuat dan melakukan sesuatu dalam rangkaian langkah-langkah. Jadi dia intinya procedure text itu adalah memberitahu kita langkah-langkah apa saja yang digunakan untuk membuat, contohnya seperti ini, lemonade, atau menggunakan DVD, seperti ini contohnya. So, a procedure text can be about a recipe of food and drink or an instruction manual, atau sebuah instruksi manual cara menggunakan sesuatu. Okay, let's continue. Now we have the structure of procedure text. The first one is a goal atau tujuan. So in the goal we have something that will be made or done. Jadi di goal kita akan menjelaskan apa yang akan kita buat atau yang akan kita kerjakan. Jadi contohnya seperti ini. How to make a lemonade. Bagaimana caranya membuat es limun. This is a recipe. Atau in manualnya, how to use rice cooker. Bagaimana caranya menggunakan rice cooker. Okay, this goal can be a title of your procedure text. Jadi dia bisa merupakan tujuannya. Tujuannya juga bisa jadi sebuah judul dari procedure text kalian. Okay, let's continue. Now we have the material atau bahan-bahan. Okay, kalian bisa lihat di gambarnya, ini merupakan bahan-bahan untuk membuat lemonade. So in this material we have the things that we need in order to make something. It can be ingredients or tools. Bisa juga merupakan bahan-bahan, just like sugar, yogurt, water, or tools, atau alat-alatnya, misal glass, spoon, or any other. Okay. Sometimes in manual the writer doesn't put a material. Jadi dalam membuat manual atau cara menggunakan sesuatu, si penulisnya tidak mencantumkan material atau bahan-bahan yang digunakan. Tapi dalam membuat sesuatu kita perlu ingredients, bahan-bahan, atau tools yang akan digunakan. Okay, let's see how to write a material. Okay, for example, 2 fresh lemons cut in half, atau 1 cup of sugar, atau 1 jug of cold water. Okay, jadi ini contohnya dalam membuat material atau menjelaskan bahan-bahannya, kita dengan jelas menjelaskan jumlahnya berapa yang kita gunakan. Contohnya 2 fresh lemons, 1 cup, 1 jug. Jadi kita menjelaskan bahan-bahannya dengan jelas. Berapa yang kita perlukan, berapa gelas, berapa sendok, berapa buah, ya. Okay, now we continue to the most important thing in procedure text. Okay, that is the steps or method. Okay, this is a series of steps in achieving the goal. Jadi, ini merupakan serangkaian langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Contohnya seperti tadi, how to make lemonade. Kita bisa lihat di sini. Ini salah satu langkah yang ada dalam membuat lemonade. It should be done in chronological order, so we use conjunction. Karena step ini harus dilakukan secara kronologis, artinya secara berurutan, makanya kita menggunakan sebuah conjunction atau kata sambung. Bagaimana itu kata sambung? Kita lihat lagi nanti di contohnya. Selain itu kita juga menggunakan imperative form.
atau kalimat perintah. Nah, contohnya seperti ini. This is the series of steps in making a lemonade. Kita lihat, first one, cut the lemon in half. Atau yang kedua, then squeeze the lemon using lemon squeezer, seperti yang ada di gambar. After that, pour the lemon juice into the glass. Oke, kalian bisa lihat di contohnya ini. Ini semua menggunakan conjunction seperti first, then, atau after that, dan juga menggunakan imperative form atau kalimat perintah seperti cut the lemon. Oke, semuanya disusun secara kronologis, secara berurutan dari kegiatan awal sampai akhir. Oke, that's the steps. Oke, next we're going to learn about the procedure tag language features atau unsur kebahasaannya. Oke, this time we're going to learn how to write the procedure tags using the language features. Okay, first, let's see these examples. Okay, we have two steps here. Okay, did you see? I divided this sentence into 3 colors so we can know its language features. Okay, the first one. Okay, the word next, and after that, it's a conjunction atau kata sambung. Kata sambung untuk waktu, menyatakan waktu. Contohnya seperti next, after that, finally, then, first one, second, third, sampai finally. Nah, itu kata sambung yang digunakan untuk menyatakan urutannya. Okay, next. Okay, seperti yang saya bilang tadi, in this procedure tag, we use simple present in the form of imperative atau kalimat perintah. Kalian bisa dilihat di sini, dia menggunakan pola verb 1 ditambah object. Jadi verb 1-nya di sini merupakan kata plug ditambah dengan object the power cord. Jadi plug the power cord, colokan kabel listriknya. Atau seperti di sini, verb-nya merupakan add, tambahkan. Objeknya adalah 2 tablespoon of sugar. Jadi dia memerintahkan kita untuk menambahkan 2 sendok makan gula. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Dan yang terakhir yang ada dalam sebuah steps, dia merupakan sebuah kata keterangan adverb. Into the glass. Jadi kata keterangan menyatakan tempat. Where, di mana ya. Jadi kalau kita baca langsung, add 2 tablespoon of sugar into the glass. Tambahkan 2 sendok gula kemana? Ke dalam gelas. Jadi ini penting adanya kata keterangan. Nah, contoh yang selanjutnya, kata keterangan how atau bagaimana caranya. Jadi di sini ditulis carefully, dengan hati-hati. Jadi apa yang kita lakukan dengan hati-hati adalah plug the power cord carefully. Jadi colokan kabel listriknya dengan hati-hati. Nah, ini menerangkan bagaimana caranya kita mencolokkan kabel powernya, kabel listriknya. Okay, do you understand how to write a step in procedure text? This is how you write the steps using its language features. Okay. Now we continue how to find an information in procedure text. Okay, this is the first example, how to operate an iron. Bagaimana caranya menggunakan iron atau setrika. Oke, kalian bisa lihat di sini kita sudah menggunakan language features-nya seperti first, conjunction-nya, plug the iron cable, imperatifnya, dan into the wall outlet, ke colokan yang ada di tembok. Ini merupakan adverb of place, kata keterangan waktu. Oke, kalian bisa baca procedure text-nya. Kita akan lihat apa pertanyaan anak ini. We should set the heat of the iron before start to iron our clothes. Kita harus meng-setting heat atau panasnya, tingkat panas dari setrika kita sebelum memulai menyetrika baju. Is it true or false? Kalian bisa lihat di teksnya yang mana menyebutkan kita harus men-set heat-nya atau panas dari setrika.
sudah kalian temukan? Oke, apa jawabannya? Oke, it's true. Why? Because in step 2 we have set up the iron heat control and wait until it's hot. Jadi kita diminta untuk men-set seberapa panas setrika kita. Nah, di step selanjutnya, di step 3, prepare the shirt that you want to iron. Place it on the flat surface. Jadi betul, sebelum kita memulai menyetrika baju, kita harus men-set panas dari setrikaan kita. Oke, jadi kalian harus teliti dalam membaca procedure text. Let's see the other question. The last step of operating the iron is folding the shirt. Langkah terakhir saat menggunakan setrikaan adalah melipat baju. Silahkan lihat di contohnya. Is it true or false? Okay, save your answer. We will discuss it in the discussion session. Okay, now we move to the next example. Okay, this example is simple egg fried rice. This is a recipe. Resep nasi goreng telur sederhana. But where is the procedure text? Okay, you have to watch this video first. Then we come back here to see the question. Okay, please watch this video. Assalamualaikum and welcome to Titli's Busy Kitchen with me, Titli Nihan. Fried rice. For simple fried rice, I've got 500 grams of cooked white rice, 1 beaten egg, and 2 spring onions split into whites and green parts. I'm heating 2 tablespoons of vegetable oil. This is actually groundnut oil in a wok. You can see the smoke is rising, so add in the spring onion. Then add in the egg. Just let it sit for 5 seconds. Then add in the rice. Stir it well for 3 to 4 minutes. Once you're happy the rice is nice and hot, season with soy sauce. Add in the green spring onions. Mix and serve. Well, that was pretty easy. Now you know how to make a simple fried rice. You can make any fried rice you like by adding extra ingredients. Clever, huh? Join me next time in Titli's Busy Kitchen with me, Titli Nihan. Until next time, Khuda Hafiz. Okay, have you watched the video? What do you think about the recipe? It's simple, right? Okay, let's see what this boy will ask. So what are the ingredients of this recipe? Do you know the ingredients? I think it's quite simple. So the ingredients are rice, of course, spring onions, egg, vegetable oil, and soy sauce. Oke, di bagian mana kalian menemukan jawabannya? Ya, pasti di bagian saat dia menjelaskan material atau ingredients, bahan-bahannya, sebelum dia memulai masak. Okay, let's see the other question. What should we do before adding the green spring onion? Apa yang harus kita lakukan sebelum menambahkan daun bawang yang hijau, green spring onion? Kalian bisa lihat di video tadi, kira-kira apa yang dia lakukan sebelum menambahkan green spring onion ya. Save your answer and we will discuss it later. Okay, kids, that's all for today. Thanks. If you have questions, let's discuss later in the discussion session. Okay, so that's all and goodbye.